नमस्कार दर्शक बंधु सुभद्रा योजना बाबद आज आपको गोटे बड़ अपडेट देवी जोटा कि आप निहाती जानवा दरकार। तो आप जानते यह पूर्व तृतीय किस्ती सुभद्रा योजना टंका माँ मान मिल सारी। यही तृतीय किस्ती किसी माँ मैंने वंचित होती। तो ए बाबद मुझे पूर्व आप गोटे भिड आप पकाई आप देखी थे। तो आजिकार भिडटी गोटे क्लारिफिकेशन भिड हम जोटा कि भिडटी आप देखा सहित अन्य सेयार करेंगे। तो इनफर्मेशन आप जापर ता सहित आप जदि एवं सुधा आम चैनल सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ आप देखुं फेसबुक देखुं आप फॉलो करेंगे भूलुनि आउ भिडटी को सेयार करूँ। तो कहवा कथा कि सुभद्रा योजनार आपणकर तो कहला जे सरकार तरफ वर्ष को दुई थर 6 मास थे 6 मास अंतर वर्ष को दुई थर 5,000 टंका 5,000 10,000 टका आपको दि जाए तृतीय किस्ती आप जाइए। तेणु एवं आगू आसूँ चतुर्थ किस्ती तृतीय किस्ती जे किसी बाद पड़ते तो सरकार तरफ जो गाइडलाइन आसाला जे आपणकर 4 चकिया जान आपणकर जमी जमा आपणकर ITR ये सब तार आसाला यही भितर आसूब आपणकर जे आसीपर ना। तेणु यह बाबद आप तर्जमा कर सरकार तरफ अंगनवाड़ी थ्रु हो आपणकर सरकार मध्यम हो से भेरिफिकेसन करते एक्चुअली जोड़ाक कटि से ठीक ही भूल तो से बाबद आसिक ग्राउंड सर्वे करते आ किसी भी सर्वे आसी ना से पेंडिंग आप देखा। तो यह बाबद जोटा कि मो भुक्तभोगी भी मुझको देखी जे आमर ठीक ठाक थिले भी किसी लोग ठीक ठाक थिले भी किंतु से आसी ना। तेणु यह बाबद आज आप कहि जोटा कि आपणकर पूर्व जो आपको कहीगली सहित आप धान पंजीकरण थी भी आपंकर शेष ना। तेणु यही जोड़ाक हो जानते सब ऑनलाइन आपणकर से डाटा आप पाई जाऊँच। तेणु डाटा आप कौटी कौन कर आधार कार्ड मारला आपंकर से जापर। तो से आप निजे भी आप चेक करेंगे आसतु मुझे जो चेक कर देखेबी देखला आप जापर एक्चुअली आपको ठीक ठाक थे आप कौटी माने असुविधा अच्छी आप निजे आप चेक करेंगे। तो ये आपंकर जो अच्छी निजे लॉगिन करेंगे सुभद्रा पोर्टाल को आप आसवे आपंकर सुभद्रा पोर्टाल को या पूर्व आपको कही सुभद्रा पोर्टाल भी आपंकर अच्छी आपंकर subbhadra.gov.in जो अच्छी आप मारे मैं अधिक आपको से पछरू ना मारला आपंकर आसवे ये जो आपंकर आवेदन स्थिति उपर आधार कार्ड आप मारे जार आप आधार कार्ड देती ना जार अच्छी मारुचे आप मरा है तापर लगन करेंगे आप टर्म क्लिक करेंगे लगन करेंगे ये आपंकर आसो OTP आसो 700681 OTP जांच करेंगे। देखो खुलीगला देखो डिटेल आप खुलीगला ये देखो ये गोटे कटि कहीं जे पूर्व आपंकर देखो ये अच्छी कंप्लीट दुटा किस्ती आसला आपंकर थर्ड आपंकर आसी ना बायोमेट्रिक सब ठीक ठाक अच्छी EKYC ठीक ठाक अच्छी ये देखो 1 नंबर 2 नंबर आसी आसी आपंकर 3 नंबर आसी ना पेमेंट स्थिति सिद्धार्थ हस्तांतर स्थिति आपंकर DBT आपंकर एक्टिव आप अच्छी सब अच्छी। तेणु ये आसलानी कहीं निहती तेणु ये आप देखूँ गोटे अच्छी श्रेणी NFS अच्छी आपणकर जोटा कि रेशन कार्ड रेट अच्छी ये हूँ आपणकर रेशन कार्ड आपणकर ये कटि जाइए नॉन NFS कंप्लीट
ଏଠି କଟିଯାଇଛି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ରିଜିନ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଟିବାର। ଆଉ ଆପଣ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଅଧିକ 5 ଏକର ଜମି ଅଧିକ ଥିଲେ ସେ କଟିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 4 ଚକିଆ ଯାନ ଥିବ ସେ କଟିଯିବ। ITR ଫାଇଲ୍ କରିଥିବେ ଆପଣ ସେ କଟିଯିବ। ଧାନ ଆପଣ ଅଧିକ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ କରିଥିବେ ସେ ବି ଆପଣଙ୍କର କଟିଯିବ। ତେଣୁ ସେଟା ଆପଣ ଯାଇକି ଇଏ କଟିଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ହେଲା। ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସଲ୍ଭ ଆପଣ କী କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ସୁଭଦ୍ରା ଅଫିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଖୋଲା ଅଛି। ସେଠି ଆପଣ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆପଣ କରିବେ। ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣ ଦେବେ, ଆପଣ ନାଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ଅଛି ସିରିଏଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ID ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଆପଣ ସାଇନ୍ କରିବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଫର୍ମରେ ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଉଠେଇବେ। ଉଠିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଠି ଅପଲୋଡ଼ ଆପଣ କରିବେ। ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ମିସେସ୍ ନେଇ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ସେ କାମ କରାହେଲା। ବା ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଟିଛି ଏଇଥିପାଇଁ କଟିଛି ଆପଣ ସେଇଟା ଅଛି କି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଆପଣ ପଚାରିଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ ସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ବାସ୍ ସେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆପଣ କରିବେ। ଆଉ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ପାଇବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି କଟିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତି ବ୍ଲକକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଅଫିସ୍ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଭିଜିଟ୍ କଲାରେ ଆପଣ ସେଠି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ। ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସେଠି ସେ ଓକେ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ନ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଓକେ ଦେଖେଇଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ସେ କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ରହିଯିବ ବା ଆପଣଙ୍କର ହୋଲ୍ଡ ହେଇକି ରହିଯିବ। ବାସ୍ ଏଇଭଳିଆ କଥା। ତେଣୁ ଏଇ କାମ ଆପଣ କଲେ ଆପଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଗଲି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସିବ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେକାର ଯେଉଁ କାମ ଆପଣ କରିଦେବେ, ଯଦି ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକରେ ଯାଇକି ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଲା ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ମିଶି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭାବୁଥିବେ ଆଜିକାର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମକୁ ଫଲୋ କରିବା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।